Kita ko eh. Yari, putang ina. Yari Lakers dyan. Yan o. Yan, sila yung pag sila walang kwenta. Balik tao, J.J. Redick. Pasok mo si... Pangina oh. Delikado. Zero. Wala. Lakers, zero pa rin. Wala. Alok ng puta. Sapang yan ngayon. Delikado naman tuman, no? Wow. Punto na kapreto. Tapos na natin. Naaniman na agad. At tayo dito kayong patatawa. Walang bentahan. Hindi binta yung kut na nga. Oo. Hindi nagkasundo. Delikado. Iba kasi yan, Minnesota yan. Oo. Kung Lakers, kung California yan. Yung Warrior, mukhang pera eh. Yung Texas, ano yun? Mga Mexicano, mukhang peso. Warrior, mukhang pera ngayon. Oo. Ano yun? Kaya, naibeta nila eh. Baka sila pa nag-alok eh. Baka malaking over eh. Oo, sila pa nag-alok. Baka sila nag-alok. Kunin nyo yung isang game. It's all about winning and supporting this team. Doncic has not missed a free throw in this series, now 9 of 9. Edwards, oh. Yan ang maganda na laban. Sunday. Patay. Yun. Wala. Ay, ano? Sunday. Conley. Lolo Bron. Hachimura. Baka na pa. Wala, oh. Puta, patay kayo dyan. McDaniel. Tangkat pa rin McDaniel. Mandel, oh. Ay, pa. McDaniel. McDaniel, oh. Ay, Edward. Wala pa. Ang tataas, oh. Takin na yan. Gobert, Randel, Conley. Wala na naman. Oh, takin na yan. Kanila pa rin, oh. Ginawang bata. Wala LeBron. Ano, daming apat na Yung tataas, tao. Bas! Tanga na, bagtak yan o, Conley o. Tatulak eh. Patay kayo dyan. Tatapusin na ng Timberwolves. 3-1 yan pa eh. McDaniel. Hindi pa nag-iinit si Edward. Ayun na. Edward. Patay, stick na. LeBron. Wade. LeBron tumundot ng pupultang basura. Wala, Timura. Saka talaga, rebound. Wala sila. Nakwenta. Ah! Wah, Randel. Pasok oh. Pasok pa. Oh. Gumaling ito, napunta dyan. Si Randel, no? New York Knicks na eh. Sa New York Knicks eh. Bas! Tangin na yan. Bali ng takpan. What a nice start here for Randall. Puta kayo nila sa nila tumana. Parang hayop na Samsung. Gutom na gutom sa champion niya. Mga kalaban yun ng Warriors. Larat din. Oo, mananalo eh. Ito lang. Oo. Ibenta yun eh. He's doing a great job of not turning it over and allowing Timbenta mo na. extra possession. Wala. Halata ito eh. Kanina. Tangin na yan. To lose in game one here for the Wolves by 22. Eh, di na ako nanood. Doncic against McDaniel. Yan ang mga hindi benta. Putang ina. Because now that's two Pahirapan yun. the primary defender on Luka. Kunyari, kaaway pa si Ito mo. Di ba umabot sila ng 100? Oo. Pag hindi benta yun, mga 60 pa lang yun. 70. Oo. Hindi ka makakasyon ng ganyan. 127, tae.
Lakers had to rely. Ang score yan. They did rely. Halatang binenta, puta na. But the entire second half. Pahirapan yun eh. Kita mo din, no? Pahirapan. Oo, ganyan ang mangyayari dapat yan, no? Here's some of the key Minutes na lang. that you come up Tangin na, with. hindi ka makaka... Ano. Sila, butang, Uy, gago, irawal mo yung tao mo. Pasok na Vincent. Austin Reeves, he did Ang not- tado yun, hindi napagalang kamay nun. Their defensive identity in game 2, they really got after this Minnesota May team. tapako yung Wala, poste. diniturnis niya tao. Si Redick, With Minnesota ayaw magpaikot ng tao. do a better job. Kaya doon yung natatalo niya. Just had his first best free throw of the series. Watch it right there. Mike Conley the other way. Coming down for the Lakers. Conley was on 8-23 in the series. From the floor. Ayun na. Tangin na, McDaniel, oh. Paasa, no? Laki yan. Dati, 6'9". Basically just Kasi, oh, mga 16 yun. rotation of LeBron James. Payat lang, ano? Payat lang siya. eh. Ay, kay Garciado, sinulog. Ano, no? Puta, gumikna. Wala, lolo. Ilan? Tangin na. Putangin na ka rin, eh. Palitan mo tao dyan. Pasok mo yung sunli. Oh, puta laki. Puta ka na, Ay, ano? wow. Sinito siya. Pang. Eh, yan pa siya. Kasi dikit, eh. Tangin na. Yan, oh. Pasok na yan, Ay, oh. ayos. Ang laki niyan, eh. Ayos, buto. Ay, McDaniel, oh. Oh, kinang wala na, di mo na makahabol yan. Nakaharap pa si Gilbert kay LeBron. Ayan, ano? Ano ba yan? Pagod na si ano, oh. Dapat palitan yan. Putangin na. Matatapos na yung first quarter, di pa nila pinapalitan, no? Malay, pre. Ay, ito na, huwag mong pagsabayin yan. Kita mo, nagpalit yung ano. Nagsabay yung puta. Ilabas mo muna si, Luka. Wala naman, di gumagawa eh. Patay na kayo, yan dyan Yung pasok. Pasok mo si Vanderbilt. Kasi ito yan, Vincent. Ayos. Point yun. Hala, ayaw ilabas. Oo, yan, ang tinirmi sa tao. Ah. Ganyan yun, nung ano, Game 4. Putang ina mo. Dinibdiban pa yung putang ina. Scoring has been down. The percentages have been lower. Ay, hindi na ay, palit yung Luka. Nagsasabayin yan. Dapat hindi nagsasabayin eh. Putang ina. Kalbo sila, Guber, oh. Simura yun. Mura. Kalbo eh. Mukhang Barcelona, Barcelona. yun, anak ni Lebron. Si, Browning. Si Crowley. Si Brownie Lebron. Mali. Oh, error na, oh. Dapat ito lang inaabot nyo. Pintahan niya. Luka. Ano mo lang, Luka? Diba? Ayun, Tres. Wala. Puta ka, post, pre. Puta. Puta, si Mura. Hindi, iba yun. Dyan si Mura. Hinabol eh. Andun pala yung balisunas eh. Balik si Mura, talo. Hindi na pasok yan. Para may katapat si Gobert. Patay. Patay kayo. Ngayon na, oh. Makakaana na si Randall. Patay kayo dyan. Si Luka, di na nag-taker sa putang yun. Wala eh. Hirap na hirap. Yan o. Matay. Mala, huli ka dun. Counted. Bakit? Eh, Stephen Delay. Offensive. Oo, si bata.